اور پروگرام کا جو ہمارا سلسلہ ہے جو تسلسل چلتا آ رہا ہے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. اسی کی آج بہت خوبصورت ہم نے دعا نمبر 4 اور دعا نمبر 5 نکالی ہے، سسٹر شاعرہ صاحبہ جو ہے وہ جس پہ روشنی ڈالیں گی اور تفصیلی گفتگو اس پہ کریں گی. لیکن اس سے سسٹر میں تھوڑا سا جو ہے وہ بتانا چاہوں گی محرم کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم نے محرم کی جیسے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی، اس سے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10 مجالس لیڈیز مجالس کا ہم نے انعقاد کیا ہے. اس میں سسٹر شہرو صاحبہ اس مجلس سے جو ہے وہ خطاب فرمائیں گی، اور عالمی شرط یافتہ نوحہ خان، مرثیہ خان اس میں لیڈیز گروپس ہوں گے، مرثیہ خانی کریں گی، نوحہ خانی کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 4 PM ایوری ڈے، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یو کے ٹائم 4 PM till 5:30 PM تک انشاءاللہ اور مجلس جاری رہا کرے گی. اور جو بھی اسپانسر کرنا چاہے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، وہ ضرور اس میں حصہ لے. مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، سسٹر شہروں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. آپ کی ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ کال کر کے جو ہے وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور آپ بینک ٹرانسفر کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں مینشن کر دیں کہ دس مجلس از اسپانسرڈ بائی اس، اور اس پہ جو ہے وہ نام اپنا لکھ دیں اور اسپیشلی نوٹ ڈاؤن کر دیں کہ لیڈیز مجلس کے لیے ہے یہ. تو بڑھتی ہوں اپنے سسٹر کی طرف. السلام علیکم. وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا جنہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے، جو ہم صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کو پسند آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم ہمارے جو مینیجنگ جو مولانا ہیں ان کو بھی ہمارا شکریہ کرنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا، کیونکہ انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ ہمارا پروگرام ایسی ٹائمنگ پہ ہو. یوزولی ہم تھرسڈیز پہ ہوتے تھے، لیکن ایسی ٹائمنگ اور ایسے دن پہ ہو جب نارتھ امریکن لسنرز بھی ٹیون ان کر سکیں، کیونکہ پہلے کینیڈا اور امریکہ میں صبح کے 7 بجے ہوتے تھے. تو بھی ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے ویورز تھے جو ٹیون ان کر رہے تھے، لیکن اٹ واز اے بٹ ارلی فار them and they were watching the video. لیکن لائیو دیکھنا بھی کچھ اور ہی مزہ ہے، اس میں اور ہی کچھ لطف ہے. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پسند کیا اور اپنا فیڈ بیک دیا. فیڈ بیک کتنا ضروری ہے، دیکھیں آپ نے کتنا بڑا چینج کروا دیا کہ ہم ایسے ٹائم سلاٹ پہ آ گئے جہاں لوگوں کو سب کو سہولت ہو رہی ہے ٹو ٹیون ان. اور دوسری بات یہ کہ آپ سب کا شکریہ ادا تہہ دل سے کرنا ہے جنہوں نے ہمارے بس یہی ایک ہی ہم نے جو بس انوائٹ کیا تھا کہ اگر کسی کو اسپانسر کرنا ہے مجلس، تو امیڈیٹلی ایز سون ایز the show ended ہمیں کتنے سارے کالز آئے امریکہ سے اور لندن سے اسپیشلی، اور فرام آل اوور the world who were saying کہ ہمیں اسپانسر کرنا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے امام بارگاہ میں اسپانسر کر رہے تھے مجلسیں، اور اس سال انفارچونیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس طرح اپنے یہی پیسے یہاں بھیجے ہیں تاکہ ہدایت ٹی وی جیسے چینلز اپنے کام کر سکیں. بہت سارے کاسٹ تو ہوتے ہی ہیں، اور ہمیں ایسے چینلز کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ کرتے رہیں گے. تبلیغ جو ہوتی ہے اٹس انکریڈیبل، ہاؤ مینی پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ آر ٹیوننگ ان. دا میسیجز جو صرف مجھے پرسنلی مل رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آنیسٹلی یہ چینل، ایسے جو بھی چینلز ہیں جو ایسی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور یہ ایک بہترین موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ ہم ہمارے جو نیاز کے پیسے اور جو بھی تھے ہم اس طرح کریں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان ہے ایبسولوٹلی کہ اب ایئر ویوز اور ہیش ٹیگز اور انٹرنیٹ پہ علی 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 اور حسین 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 ہوتا رہے. ہم ہمارے امام بارگاہ میں تو کرتے ہی تھے، لیکن اب یہاں جو فوکس آیا ہے یہ ایک انتظام ہے ہمارے آنے والے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کا. اور آپ اپنا اسپانسرشپ 10 پاؤنڈ بھی کریں مجلس کا تو آپ کے مرحومین کے نام ہم اسکرین پہ لائیں گے. اور اگر آپ نہ چاہیں تو نام بھی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 10 پاؤنڈ ہو یا لوگوں نے پورے سال کا دیا ہے 168 pounds I believe، جو 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انتظام ہے.
کہ ایک معصومین کا 1 پاؤنڈ بس، سو 14 pounds per month، اینڈ پورے سال کا آپ بس یہ آپ صدقہ سمجھیں، یہ آپ اپنی تبلیغ کے لیے پیسے سمجھیں، آپ اپنے جو بھی سمجھیں بس محبت سے بھیج دیں، اور ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے لیے ایسے پروگرامز کرتے رہیں. تو عشرہ ہمارا ہونا ہے انشاءاللہ 1 محرم to 10 محرم تک اکارڈنگ ٹو مون سائٹنگ. اور ماشاءاللہ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جو فضائل ہیں شیعہ علی کے، اور شیعہ کے جو میرٹس ہیں اور ورچوز ہیں، جو ہم سمجھیں گے کہ بیسکلی what are the qualities of the believer، متقی کے کیا کوالٹیز ہوتے ہیں، فضائل کیا ہوتے ہیں شیعہ کے اسپیشلی. اور ہم انشاءاللہ قرآن مجید اور حدیث اور اسٹوریز فرام دا لائفز آف دی امامز، یہ سب دیکھ کے، دعائیں کی کتابیں میں جو ترجمہ ہے وہ دیکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کے اچھے فرما بردار چاہنے والے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو متوجہ واپس کرنا ہے اسی راستے پہ، صراط مستقیم پہ. تو انشاءاللہ بریہ انشاءاللہ we will continue with our program. لیکن آپ کے فون کے ہم منتظر ہیں. پلیز ڈیورنگ دس پروگرام آلسو آپ اسپانسر کریں، اور اگر ہو سکے تو ہم مینشن بھی کریں گے یہاں کہ آپ لوگوں کی کالز آئے تھے، اور پروگرام کے بعد بھی کریں. اور انشاءاللہ we look forward to your calls of feedback and your sponsorship for the majalis. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سسٹر. نیکسٹ ویک میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا منڈے کا پروگرام ہوگا وہ محرم سے بہت ہی کلوزڈ ہوگا. محرم اسی ویک اسٹارٹ ہو رہا ہے، مے بی تھرسڈے مے بی فرائیڈے. تو جو نیکسٹ منڈے کا پروگرام ہوگا اس میں ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ لائیو کالز بھی لیں گے، اور جو اس مجالس کو جو ہے وہ اسپانسر کر سکتا ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی کوشچنز ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک منڈے کو ہم اس کا لائیو بھی آپ کو جواب دیں گے، اور آپ ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہو کے جو ہے وہ اپنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی مجلس اسپانسر کرنا چاہیں گے. پھر ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن اس وقت ہم نمبرز بھی آپ کو لگا دیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کال کر کے اس وقت آپ ڈونیشن اپنا دے سکتے ہیں، کا ڈیٹیلز اپنی دے سکتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت دعا سلیکٹ کی ہے ہماری سسٹر نے، بہترین دعا، کیونکہ آج کل کے دن جو ہے وہ غدیر کے اور مباہلہ کے بہترین دنوں میں سے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے دعا نمبر 4 اور دعا نمبر 5 ہم آپ کے سامنے پیش کریں. جی سسٹر. جی آپ ایک سپ لے لیں پانی کا، اینڈ وی ول ڈسکس دس دعا 4 and 5. ماشاءاللہ بہت خوبصورت دعائیں سیفہ سجادیہ کی، اور ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ آج کی تھیم میں جو عید غدیر کے دن چل رہے ہیں اس کے مطابق ہم چلیں. اور یہ دعائیں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو بڑھیا آپ بے شک ہمیں تھوڑا ترجمہ دیں اس دعا کا. اگر ہم اس دعا کے ترجمہ سے شروع کریں، اردو کا ترجمہ ہے، اور یہ دعا نمبر 4 جو ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں. تو پلیز اگر اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ انبیاء کی تائبین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں حضرت کی دعا. بہت ہی خوبصورت دعا کے ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا اگر گلا ساتھ نہ دے پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے، اس وقت کے جب دشمن ان کے جھٹلانے کے در پہ تھے، اور اس وقت کے جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں ان کے ظہور کے مشتاق تھے، ہر اس دور اور ہر اس زمانے میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت کے لوگوں کے لیے کوئی رہنما مقرر کیا، حضرت آدم کے وقت سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک، جو ہدایت کے پیشوا اور صاحبان تقویٰ کے
सरबराह थे, इन सब पर सलाम हो। बारलाहा खसूसियत के असहाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वो अफराद जिन्होंने पूरी तरह पैगंबर का साथ दिया और इनकी नुसरत में पूरी शुजाअत का मुजाहिरा किया और इनकी मदद पर कमर बस्ता रहे और इन पर ईमान लाने में जल्दी और इनकी दावत की तरफ सबकत की। और जब पैगंबर ने अपनी रिसालत की दलीलें इनके गोशगुजार की तो इन्होंने लब्बैक कहा और इनका बोल बाला करने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ दिया और अम्र नबूवत के इस्तेकाम के लिए बाप और बेटों तक से जंगे की और नबी अकरम के वजूद की बरकत से कामयाबी हासिल की, इस हालत में कि इनकी मोहब्बत दिल के हर रग व रेशा में लिए हुए थे और इनकी मोहब्बत और दोस्ती में इस ऐसी नफा बख्श तिजारत के मुतवक्के थे जिसमें कभी नुकसान न हो। और जब इनके दीन के बंधन से वाबस्ता हुए तो इनके कौम कबीले ने इन्हें छोड़ दिया और जब इनका साया कर्ब में मंजिल की तो अपने बेगाने हो गए। और तो ए मेरे माबूद, इन्होंने तेरी खातिर और तेरी राह में जो सबको छोड़ दिया तो जजाए के मौके पर इन्हें फरामोश ना कीजियो और इनकी फिदाकारी और कल के खुदा को तेरे दीन पर जमा करने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाए हक बनकर खड़ा होने का सिला में इन्हें अपनी खुशनुदी से सरफराज ओ शादकान फरमा और इन्हें इस अमर पर भी जजा दे कि इन्होंने तेरी खातिर अपने कौम कबीले के शहरों से हिजरत की और वसत मुआश से तंगी मुआश में जा पड़े और यूं ही इन मदालिमों की खुशनुदी का सामान करके जिनकी तादाद को तूने अपने दीन को गलबा देने के लिए बढ़ाया। बारिलाहा जिन्होंने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसन तरीक से पैरवी की, इन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे जो हमेशा ये दुआ करते रहे कि ऐ परवरदिगार तू हमें और हमारे भाइयों को बख्श दे जो ईमान लाने में हमसे सबकत ले गए और जिनका मुतअम्मा नजर असहाब का तरीक रहा और इन्हीं का तौर तरीका इख्तियार किया और इन्हीं की रोश पर गामजन हुए। इनकी बसीरत में कभी शुबा का गुजर नहीं हुआ कि इन्हें राह हक से मुकर्रफ करता और इनकी नक्श कदम पर गाम फरसाई और इनकी रोशन तर्ज अमल की इक्तदा में इन्हें शिर्क व तरद्दुद ने परेशान नहीं किया। वो असहाब नबी के मुआवनों दस्तगीर और दीन में इनके पैरोकार और सीरत व इखलाक में इनसे दर्स आमोज रहे और हमेशा इनके हमनवा रहे और इनके पहुंचाए हुए अहकाम में इन पर कोई इल्जाम ना धारा। जी सिस्टर। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत दुआ है ये। और हम जो माशाल्लाह ये ईद गदीर का दिन बहुत खुशी से मना रहे हैं और ये एक दूसरे को कह रहे हैं, खुशी से ये एक दूसरे को याद दिला रहे हैं और इस तरह रेकमेंडेड है जिस तरह एक दूसरे को जो सलाम करना है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तक़ीना बिविलायती अमीरुल मोमिनीना वला अइम्मती अलैहिमुस्सलाम। एक दूसरे को ये कहना है कि तारीफ उस खुदा की जिसने हमें विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वाले में से कराया और सुभान अल्लाह सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम नहीं लेकिन 12 इमाम के चाहने वाले और मानने वाले में से। और इसका जो तर्जुमा है कि इनमें से बनाया जो अल्लाह की रस्सी विलायत की रस्सी को पकड़ के रखते हैं। और कुरान का तर्जुमा जो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हुक्म देता है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखो, कि आप सब एक होके अल्लाह को पकड़ के रखें। तर्जुमा में ये मिलता है इसकी तवील जो मतलब है कि ये रस्सी जो है वो विलायत की रस्सी है। सुभान अल्लाह, कि हम जब इमाम को हमारी गाइडेंस जो हमें मिल रही है हमारे इमामों से, जिसे हम जब हम पकड़ के रखते हैं तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राब्ता हमारा रहता है और हम जुड़ के रहते हैं और हमें वो मैसेज मिल रहा है जो मुकम्मल मैसेज है, जिससे दीन का पूरा मैसेज मुकम्मल हुआ जब ईद गदीर के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے. اللہ علی محمد وعلی محمد. اور یہ دعا جو ہے نا اس میں تھوڑا کچھ بٹوین دا لائنز پڑھنا ہے ہمیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا جو جب لکھتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بارے الہ صلوات بھیج محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بارے الہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے جو نہیں دیکھا اس پہ یقین کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب کو دیکھتے ہیں اور اس میں مانتے ہیں. دس از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو غیب جو چیز نہیں نظر آتی، پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس میں مان لیا کہ جب ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ خدا جو آپ نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اور ان پہ یہ جو ایمان لائے بہت بڑی بات ہے. امپاسبل چیز تھی جب اتنے سارے بدھ میں بلیو کرتے تھے لوگ جن کو دیکھ کے they could feel کہ اچھا خدا ایسا ہے نعوذ باللہ. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیراڈائم شفٹ کروایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی آنکھوں سے آپ نظر دیکھ سکتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اتنا بڑا ہے کہ you cannot contain him in your eye. تو ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید میں شروع ہوتی ہے یہ جو سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت جو ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. رائٹ، یہ سب جو کنٹینیو ہوتا ہے اس کا ترجمہ تھوڑا کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو بلا شک ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو اللہ سے کانشنس ہے، ان کو پتا ہے کہ خدا یہاں ہے اور جو تقوی رکھتے ہیں. رائٹ، they're aware, they're God weary, they're God conscious. پھر الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو اس چیز میں مانتے ہیں جسے وہ دیکھ نہیں پاتے اپنی آنکھوں سے. اور جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ یا امام اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے جو دیکھتے ہیں اس چیز کو جو نہیں نظر آتی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ شیعان علی ہیں متقین، یہ وہ ہیں کے ماننے والے ہیں. اور یہ چیز جو نظر نہیں آتی یہ وہ ہے جو حجت اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈیسائسو پروف ہے، جو آیت اللہ ہے، وہ جو اس وقت غیبت میں ہیں، جو غیب ہیں، لیکن ہم شیعان علی ان پہ اتنا مانتے ہیں ان پہ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہم زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کے کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تعریف ہو رہی ہے کہ بارے الہ ان لوگوں پہ تیرا سلام، ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں امام جو اس وقت میں اپنے رسول کو جنہوں نے ان کی بات سنی اور پھر کیا ہوا، انہوں نے اس چیز پہ یقین کیا جسے وہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت بھی کہہ دیا کہ علی آپ کے امام ہیں، اور ان کے بعد جو 12 امام آئیں گے وہ ہوں گے جو آپ کے سامنے نہیں ہوں گے. اسی لیے تو ہمارے اماموں نے سلام بھیجا ہے شیعان علی کو اور ان شیعہ کو جو اس دور میں ہیں، جو اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے، نہ بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن تو بھی ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو سلام بھیجتے ہیں اور ان پہ جان فدا کرتے ہیں. تو پھر کہا کہ یہ وہ لوگ تھے. اب دیکھیں یہ پہچان ہے، یہ شیعان علی کی پہچان ہے، رسول خدا کے چاہنے والوں کی پہچان ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ یقین کیا جو نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر کیا کیا، تب کیا جب ضدی لوگوں نے بہت ان کو روکنے کی کوشش کی اور بہت سارا جھوٹ بولا، تو بھی انہوں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا. اب یہ ہمارے لیے ہے اس دور میں، اب جو یا اللہ جو وہابیزم اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت
डेंजरस वक्त है जब हम शायद इधर उधर हो जाएं, खुदा ना खास्ता, और हमारे में से ही अखबारी जो लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, हम इधर उधर ना हो जाएं। इसलिए इमाम हमें बता रहे हैं कि जिद्दी लोग बहुत कोशिश करेंगे और बहुत झूठ बोलेंगे, हाँ, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इमामों को ढूंढा जो उनको हकीकत और सच्चाई सिखा रहे थे। और फिर कहा सुभान अल्लाह, द सेकंड स्टेज ऑफ दिस दुआ, कि ए बार इलाहा, तारीफ तेरी हो रही है इस वक्त, और तुझ पे तेरी हर हमदो सना तेरे लिए कि तूने हर वक्त में, हर दौर में एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा, एक मैसेंजर भेजा, और उसके साथ एक इमाम, ताकि लोग आदम तक और मोहम्मद के दौर तक जो भी हैं, फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी गुमराह ना हो, कभी वो यतीम ना हो। और कहा कि आप ए खुदा, तूने उनमें से एक इमाम जो गाइडेंस के इमाम हैं, जो इमाम मुत्तकी हैं, जो परहेज और तकवा करने वाले लोगों के लीडर हैं, that shows us also कि सब इबादत करने वालों के सबसे हाईएस्ट लोग अक्सर ये कह रहे थे कि देखें एज में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम छोटे हैं, ये है वो है, लेकिन इन ऑल द एरियाज ही वाज द हाईएस्ट, कि इबादत में भी और नोबिलिटी में भी और ताल्लुक में भी और तकवा में भी और शुजाअत में भी और सब हर एक चीज में देयर वाज नो आर्ग्यूमेंट। तो ये सबसे हाईएस्ट लीडर्स अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें उनसे नवाजा है, और इनमें से यही इमाम हैं, चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो सैयद सज्जाद हैं, जो ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो अब्द हैं, जो इबादत करने वाले हैं, उनकी जीनत है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम भेजा था अपना कि ये मेरे हुसैन से एक बेटा पैदा होगा, जो रोजे कयामत जब निदा आएगी कि ये सब जो इबादत करने वाले हैं, जो इस वक्त जन्नत की तरफ आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन इनमें से सबसे बेहतरीन जो है, जो इन इबादत करने वालों की जीनत है, that stands out in all of these people, तो ये होंगे इनके बेटे हुसैन इब्न अली के बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और रसूल खुदा ने उनको सलाम भेजा। और वैसे ही एक हदीस है कि रोजे कयामत ये एक निदा ये भी होगी कि इनमें से अब जो खूबसूरती से कुरान मजीद पढ़ते थे, और हदीस में है कि जो खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद पढ़ते थे और उसकी तिलावत अच्छे तजवीद और मखारिज और सब कुछ, the way the Quran should be recited, slowly with the right stops and with the right breathing, अगर आप ठीक से पढ़े ना कुरान को और वो सब स्टॉप्स और ठीक से पढ़े कि इधर स्टॉप ना हो, तो एक पीस आ जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इस तरह बेकरार दिल बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। एक इसमें ऐसी रिदम है कि दिल को बिल्कुल पीस कर सकती है, पीसफुल। और जब ऐसे लोगों को पुकारा जाएगा कि वो कौन है जो ये कुरान की तिलावत करते थे, तो उनके जो नेक्स होंगे ना वो जरा हाई हो जाएंगे, एंड दे विल स्टैंड आउट अबव द क्राउड। हम अक्सर दुनिया में मशहूर होना कोशिश करते हैं कि हम स्टैंड आउट हों, पैसे हमारे पास ज्यादा हों, हमारा घर सबसे बड़ा हो, हमारी गाड़ियां, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा एजुकेटेड हो, और ये सब दुनियावी चीजें हैं अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें दी है ताकि हम थोड़े दिन इस दुनिया में रहें और अच्छे काम कर सकें। एक्चुअली अल्लाह हमें जब नेमत देता है ताकि कि हम हमारी आखिरत बनाएं, लेकिन हम इन चीजों को हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस बना के, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इसमें मैं सबसे ज्यादा बड़ा रहूंगा और बड़ा दिखाई दूंगा, लेकिन हदीस में ये पता चलता है कि उन लोगों के नेक्स ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे अबव ऑल दोज जिन्होंने कुरान मजीद खूबसूरती से पढ़ा, सुभान अल्लाह। और फिर ये है कि हम इंतजार जो कर रहे हैं इमामों का, अल्लाह सुब्हान व तआला और चौथे इमाम अल्लाह को ये पुकार रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ए बारे इलाहा, इन लोगों के लिए अब दुआ है जिन्होंने ऐसा काम कर लिया। देखिए वो वक्त जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये अली हैं, मन कुंतुम मौला, अली, तो ये कहा कि जिसके भी मौला हैं हम उसके मौला हैं अब अली। हाथ पकड़ा जब अली का, अब कहा अब इनका आप हाथ पकड़ लें। और जब लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कंग्रेचुलेट किया है,
اور جو उनका हाथ थामा है तो ये बैयत हो गई। और ऐसी बैयत हमें मालूम है होती है जब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने रसूल को हुक्म करता है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की ज़ुबान से सिर्फ नहीं कहते, ये जब हुक्म होता है, जो भी बोलते हैं, जो भी उनकी एक-एक मुस्कुराहट, उनकी एक-एक नाराज़गी का इज़हार, सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला से है। और जैसे हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि एक वक़्त था जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इसी तरह बैयत की थी, जब हुदैबिया में जब फौज थोड़ी हिल गई थी, और वो फौज नहीं थे, ज़ाहिरीन थे जो जा रहे थे मक्का तरफ, और देख रहे थे कि अब दुश्मन हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैयत ली थी और कहा कि मुझे छोड़ना ना मत, मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे हाथ पे हाथ रखो। तब उस शजरा के नीचे बैतुल शजरा जब हुई तो उसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने बैतुर रिदवान करार कर दिया। ये वो बैयत थी जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए थी। ये अल्लाह की खुशनुदी रिज़्क़ है। हाँ, तो ये क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फिर ये बात मोहब्बत का इज़हार कर दिया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। कि अल्लाह सुब्हान व तआला की खुशनुदी को पा लिया इन लोगों ने, जिन्होंने उस शजरा के नीचे रसूल खुदा को अपनी बैयत दी और अपना वादा दिया, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके दिलों के अंदर झाँक लिया और पता चल गया कौन सच्चा है जब ऐसे वादे कर रहा था। ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने वादा किया था और फिर इस वादे से मुंह फेर दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने पूरी खिलाफत ले ली। तो ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला लोगों के दिलों में भी झांक के देख लेता है जो वादे करते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ये भी फरमाता है कि वो लोग जो तकवा वाले थे, जो वफादार थे, जिनके दिल साफ थे, अल्लाह सुब्हान व तआला ने क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम, उनके दिलों में सुकून डाल दिया। और इस दौर में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा है ना कि मेरे नाम का ज़िक्र करना कोई भी दौर में आसान नहीं होगा, कोई भी सेंचुरी में हो, और हमने देख लिया कि किस तरह शिया किलिंग्स और सब कुछ हो रही हैं। तो इसीलिए हमें ये मुतमईन रहना है और हमें ये भरोसा होना चाहिए कि हमारा रब हमें हिम्मत देता है। ये खुदा की ही देन है कि हम ऐसे दौर में ऐसी मोहब्बत से आम और इंटरनेट पे बता देते हैं कि देखिए हम यहाँ हैं और हम अली के चाहने वाले हैं। और ऐसे लोग जो अल्लाह सुब्हान व तआला से वादा करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको ये वादा करता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हान व तआला के रसूल से वादा करते हैं, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला का खुद का हाथ होता है। तो जब ऐसे लोगों के लिए हम दुआ कर रहे हैं तो समझ लें कि ये अल्लाह के बहुत पसंदीदा लोग हैं। आज हम एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह ने हमें अली के चाहने वालों में से करार दिया। सुभान अल्लाह, कि हम मजबूत रहे। आज हम उन लोगों को सलाम भेजें, वो जो उस वक़्त में मौला अली का हाथ थाम के उन्होंने कहा कि मौला आज आप हमारे मौला हैं और हम आपको बैयत देते हैं। और वो लोग जब सब कुछ उलट-सुलट हो गया और धमकियाँ आई और जान पे आ गया और पूरी ऐसा लग रहा था पूरी कंट्री एक ही साइड में जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उस वक़्त वादा किया था, हम उस वादे को कायम और हम उस वादे को निभाएँगे। हमारा सलाम उन एंसेस्टर्स को जिन्होंने वो वादा किया और आज 1400 साल बाद हम उस वादे पे कायम हैं। हमें अपनी माँओं को याद करना है जो इस दुनिया में नहीं रहीं, जिन्होंने हमें मजलिस हुसैन में लाया और हमें सिखाया किस तरह आंसू बहाना है और किस तरह हुसैन हुसैन करना है और या अली मदद कहना है। अगर वो माँओं ने ऐसी मुशक्कतें नहीं की होती तो आज हम शायद ऐसे घर में जब बंद हैं तो हम शायद
ना करते ईद गदीर की कोई जश्न, लेकिन देखें इंटरनेट में नजर आ रहा है सबके घर सजे हुए हैं, लोग तैयार हुए हैं, लोगों ने अपने फीड्स में भेजा है, न्यूज फीड में नजर आ रहा है, केक्स बन रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और डेफिनेटली खुशियां मना रहे हैं। और तो लोगों ये समा चौथे इमाम कहते हैं कि बारी इलाहा वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिन्होंने दोस्ती निभाई, जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने इम्तिहान के वक्त भी मदद की और जिन्होंने उनकी आवाज सुनी, उनकी लब्बैक सुनी और उनके एक एक आर्ग्यूमेंट को सुना और समझा और सहमत हुए। दैट्स अ बिग डील। इस वक्त जो लोग अगेंस्ट हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के, हम देखते हैं ट्रोल्स जो कंप्यूटर में इंटरनेट में, ओह माय गॉड क्या क्या बोलते हैं, और फिर हमारे लोग भी बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं कि आप लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं और लानत और ये और सब चल रहा है। तो पता चलता है कि जितना इनको सिखाएं, जितना समझाएं, लेकिन इनकी नफरत ही रहती है, रहेगी। और अफसोस की बात है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि वो लोग जो उस दौर में हर एक आर्ग्यूमेंट को सुना उन्होंने और ऐसे डेंजर खतरे के दरमियान के बावजूद उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। हम उनको हमारा सलाम उन पे हम कुर्बान और हमारा हम फातिहा भी पढ़ें हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे एंसेस्टर्स के लिए। आज ही किसी से बात हो रही थी कि मैं उस कौम से हूँ, खोजा, और ये हमें पता चलता है कि खोजा वो लोग थे जो इंडिया में थे, कच्छ गुजरात के एरिया में, जो हिंदू थे। लेकिन जब शायद एक पीर आया था जिनका नाम था ख्वाजा, या तो खोजा वो हैं जो खोजते हैं, कुछ चीज ढूंढते हैं। तो वो जब इन्होंने जब सुना और समझा तो वो हिंदू से सीधा शिया यानी अली बन गए। कैन यू इमेजिन द लीप ऑफ फेथ? और जब शिया बने हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, स्पेशली मेरे फैमिली वाले, फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपना लास्ट नेम भी बदल दिया और जाफर बन गए, जाफरी बन गए। that takes a lot of strength and courage और मोहब्बत, बेशक मोहब्बत है। और कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों से दूर हो गए, अपने चाहने वाले, अपने शौहर, अपनी बीवियों से दूर हो गए। इसलिए जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ ना, तो जब आए हैं अंदर, सब अपने घरों में गए, अपने माओं से मिले, अपनी बीवियां बच्चों से मिले और रो रहे थे कि हम आपसे दूर थे। लेकिन ये शिबे अबी तालिब में भी रहना और ये अपने घर को दूर से देखना, और ना आ सकते हैं, ना पानी मिल रहा है, ना कोई खाना इजाजत थी उनको कि कोई भेजे या पानी। आपको पता है बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम की मिल्कियत, सब उनके पैसे स्पेशली पानी को खरीदने में गए हैं, क्योंकि वहां बहुत प्यास थी, बहुत शिद्दत प्यास थी। तो these companions have fought, they have given their lives। लेकिन देखिए ऐसा भी है कि लोगों ने अपने पैसे दिए, अपनी जानें दी, लेकिन अगर एन मौके पे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी सब मेहनतें को जाया किया। ये कुर्बानियां जो है ना, इनको हमें समझना है और हमें रखना है। हमारी नस्ल को, अभी भी आने वाली नस्ल को बचाना है, क्योंकि ये दीन बहुत कुर्बानियों से हमें पहुंचा है। ये अपने खुद के ये दुआ में है कि अपने वालिद और अपने बेटों से ये लोग लड़े हैं और बस रसूल खुदा की नबूवत को मजबूत करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब ये हमारे लिए एक इशारा है कि ऐसे भी खुदा नाखास्ता हमारे ही नस्ल से खुदा नाखास्ता हो सकते हैं बच्चे ऐसे जो को छोड़ दें, जो अली इब्न अबी तालिब, खुदा हमारे बच्चों को सीधी राह पे रखे और इस हिदायत को पकड़ के रखे हमारे बच्चे, और हम जी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं बस यही चीज के लिए कि हमारे बच्चे शियाने अली रहें। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हट गए तो हम भी उनको, नबी नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने बेटे को छोड़ दिया था, हम उनको भी छोड़ सकते हैं। हम अली की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल देखा, ये दर्स देखा, हम हिस्ट्री पढ़ के देखा। और ये है कि ये लोगों ने ये रसूल को फतह और कामयाबी हासिल दिलवाई अपनी मौजूदगी से। फिर ये दुआ में है कि ये वो थे जो मोहब्बत में पूरे लिपटे हुए थे,
और उनके लिए कुछ नहीं था सिवाय ये मोहब्बत। अल्लाह अकबर! आज हम विलायत अली इसी तरह नशे में हैं, धुन में हैं और मोहब्बत में हम इतने डूबे हुए हैं कि अगर हमारे जुलूसों पे भी अगर हमला हो, अगर हमारे नामों पे, हमारे माल पे, हमारी जान पे, जो भी हो, हम हमारी जान कुर्बान करते हैं अली इब्न अबी तालिब की तरह। तो हमें मोहब्बत बतानी है और उसमें खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो सूरह फत पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, और वो याद दिलाते हैं वो वक्त जब ऐसी बैयत हुई थी हुदैबिया के उस शजरे के नीचे, तो ऐसा है जब वो ऐसा सूरह पढ़ते हैं कि ऐसा है कि वो उस जगह रसूल खुदा के साथ हैं। तो 1400 इयर्स के बाद भी जब हम ये सूरह पढ़ते हैं तो इट इज एज इफ वी हैव डन बैयत अंडर दैट ट्री। हम भी ऐसा ही वादा कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ थामते हैं तो हमने भी ऐसे ही उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने बैयत दी है और उनको कांग्रेचुलेट किया है। और उस वक्त औरतें भी थी जिनको पानी लाया गया और रसूल खुदा और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ उस पानी में डाला और लेडीज ने भी डाला और उन्होंने अपनी बैयत इस तरह भी दी। तो ये औरतों ने भी अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानियां दी हैं। और फिर कहा कि जब भाई बहन ने उनको छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा था, तो क्या हुआ, उनको ये ही निस्बत काफी लगी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब कुछ हैं। ये ही रिश्तेदारी उनके लिए काफी थी। और सुभान अल्लाह, जब रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई बनाया, जब सबको भाई भाई बनाया, कहा कि हम दोनों भाई हैं, तो ये भाईचारा जो है आज के दिन और ईद गदीर के दिनों में यही है कि हमें बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड का भी इजहार करना है। एक तो विलायत पे खुश होना है और एक दूसरे को खुशखबरी देना है कि हम और आप में से हैं जो अली के चाहने वाले हैं, लेकिन एक और बैयत है एक दूसरे के साथ भी, और ये दुआ है कि एक दूसरे के हाथों के सामने हाथ रख के कहें कि अब तुम मेरे भाई हो और अब मैं तुम्हारे लिए वसीला हूँ, और अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ करूंगा कि तुम्हें भी जन्नत नसीब हो, और अगर तुम मुझसे पहले चले जाओ तो तुम मेरे लिए वसीला बनना। और अब तुम्हें हर चीज से हमने आजाद की, सब एक्सपेक्टेशन, तुमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय ये कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामों की फरमाबरदारी करो। तो ये किनशिप है, ये रिलेशनशिप है, ये फैमिली है कि हमारे माँ बाप ये हैं, 14 मासूमीन हैं हमारे सब कुछ, और भाई बहन और सब छोड़ दें, खानदान टूट जाए, लेकिन ये राब्ता, ये रिश्ता कभी ना टूटे, आमीन। और फिर कहा हमारे ये ना भूलना कि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तेरी खुशनुदी के लिए, और तू उनके साथ खुश हो जा। हाँ, और फिर कहा कि इनको तू इनाम दे बारे इलाहा, कि इन्होंने सब उनके जो पैसे थे सब कुछ छोड़ा, उस रास्ते को चुना जो बिल्कुल तंग लग रहा था। सिरात मुस्तकीम बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और ये मुनाफिक और काफिरों के लिए नहीं है, ये हम जैसे कुछ नसीब लोगों के लिए है, लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है एब्सोल्युटली, स्पेशली विलायत का रास्ता। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे शिया को हमेशा, अगर अब शिया बने हो तो तैयार हो जाओ, पूरी मुशक्कतों और मुश्किलों भरी जिंदगी होगी। और फिर कहा कि बारे इलाहा उनको माफ कर दे, और हमको माफ कर दे, हमारे भाइयों को माफ कर दे जो तेरी तरफ आए हैं ईमान लेके। बारे इलाहा उनके लिए ये रास्ता सीधा कर दे, आसान कर दे, सहूलत भरा कर दे, और उनकी आंखों के सामने सब कुछ वाज़ेह कर दे, सब उनको नजर आए, ताकि वो कभी शक की हालत में ना आए, खुदा ना खास्ता उनको वो कभी हिल ना जाए, और उनके जो ये कदम है ना वो साबित कदम हो, वो कभी हिले हुए ना हो, और उनके रास्ते के लिए चिराग, सुभान अल्लाह, ऐसी लाइट हो कि उनके लिए हमेशा गाइडेंस रहे। और बारे इलाहा उनको रोजे कयामत, और उनकी बीवियां और उनके बच्चे, उनको उनके जो भी है उनके जो करीब और रिश्तेदार, उनको भी तू माफ कर दे, रोजे कयामत उनको खुश कर दे। और फिर खूबसूरत दुआ
इनको शैतान के बहकाने से और शैतान के वसवसे से बचा दे। और ये ईद गदीर के दिन इट इज रेकमेंडेड कि एक स्पेशल दुआ है, duas.org में ये सब दुआएं हैं बाय द वे, अगर आप ढूंढ रहे हैं, और मफाती में हैं, और हमारी सब किताबों में है कि आज के दिन स्पेशली ईद गदीर के दिन, इन दिनों में, गदीर के दिनों में हमें शैतान के अगेंस्ट एक दुआ है, शैतान से पनाह की दुआ है, क्योंकि ये रास्ता कांटा भरा इसलिए है कि लोग हमें बहकाएंगे और यू नो अक्सर मोहब्बत भी हो जाती है उन लोगों से खुशियां आली नहीं है, और वो हमें ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो मेरी मोहब्बत में। हमें अपने बच्चों को इतना मजबूत करना है कि किसी की मोहब्बत के वादे में वो वादा ना छोड़ें जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि जिस जिसका मैं वादा हूँ उसका मौला है, और इलाहा उनकी मदद कर तकवा हासिल करने में, और उनको महफूज रख अचानक जो बला आती है दिन और रात उन चीजों से बचा। तो अभी पेंडेमिक में ये खास दुआ कि अभी हमें बचा के रखे खुदा। और पता है एक और चीज भी है ना, हमें ज्यादा महफूज रहना है कि ये वबा जो आई है इस वक्त, इट्स सो डेंजरस कि हम अगर आजादारी के मकसद से घर से निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता आजादार ही खत्म हो जाएं। हमें आजादारी को भी बचाना है और आजादारों को भी बचाना है, तो एहतियात करें, मास्क और ये सब करें, लेकिन अगर हो सके तो घर में भी मजलिस करें, और घर में भी मजलिस में लोगों को ना बुलाइए। ऐसे ना हो कि 5-10 दिन लोग इस तरह इकट्ठा हो और खुदा ना खास्ता घर जाके अपने रिलेटिव्स को बीमार कर दें। देखिए, हमें आजादारी करनी है, लेकिन एक स्टाइल है कि हम अपने एक दूसरे को महफूज रखें। किलिंग्स में तो खत्म हो रही हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मजलिस हुसैन के मकसद में हम अपने आप को खत्म कर दें, खुदा ना खास्ता। हमें इंटरनेट पे हिदायत टीवी पे 10 दिन सिर्फ मजलिसें मिलेंगी, तो अपने बच्चों को बिठाइए, अपनी फैमिलीज को जूम पे रखें कि देखें हम एक ही मजलिस देखेंगे, साथ में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी कि हम एक दूसरे के पास बैठे रहें। हम मातम भी करेंगे, और मरसिया और नौहाख्वानी सब कुछ होने वाली है टीवी पे। इस वक्त हमें थोड़ा हट के करना है, लेकिन इट्स टेम्परेरी, इंशाल्लाह इट इज टेम्परेरी। और फिर कहा बार इलाहा इनके दिलों में तेरी मोहब्बत और अपने इमामों की मोहब्बत जाग उठे, तो इनके दिलों में ये इंस्पायर कर, और ये जो इन्होंने जो धागा बांधा है, ये रस्सी को पकड़ के धागा बांधा है, लेकिन छोड़ ना ले, तो इसको अब और भी मजबूत टाइट बांध दे बारिल्लाह, और इनको बुरे सोच से बचा, और उनको लोगों के मोहताजी से बचा। अल्लाह अकबर। बिकॉज ये वक्त है जब हम ऐसी चीजें कुछ पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं ये शक आ जाता है, ये वसीला और ये क्या, और अलम को पकड़ना, और ये शायद बिद्दत है, और ये पता नहीं क्यों हम रोजा नहीं रख सकते आशुर के दिन, और ये सब हमें शेक करने की बातें हैं। तो हमें एक तो शैतान से पनाह मांगनी है, और बुरी बातें हमने से दूर ही रहें, ऐसे बहस में ना पड़े, ऐसे बहस में ना अपने आप को मुब्तला करें। कुरान मजीद में हुक्म है कि ऐसी बहस जब होती है तो वहां से उठ के चले भी जाओ, कि ऐसा ना हो कि तुम ऐसी चीजों में बहका जाओ। और ऐसा ही हुआ है कि वो लोग जो थोड़ा शेक हो गए, उन्होंने ऐसी बातों में पहले शुरू किया था एक बहस करने के लिए, लेकिन फिर वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने पता नहीं क्या सब कुछ डेकोरेट करके कुरान की आयत को उल्टा सीधा करके ऐसा पेश किया कि ऐसा लगा तो लिखा है नाउज़ु बिल्लाह के लोगों को मार डालो, कुफ्फार को मार डालो। ऐसे ही है ना लोग जिन्होंने कुरान की आयत को लेके उल्टा सीधा करके कहा कि हाँ जायज है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दूर रहें ऐसी गुफ्तगू से और अपने आप को बचाएं। और फिर हमारे इलावा इनके दिलों में मोहब्बत जाग उठे उन कामों के लिए जो तुझे पसंद है और जो उनकी आखिरत जिससे बनती है। सुभान अल्लाह। और बारी इलाहा उनकी तकलीफ आती है, जो बला आ रही है, उनको बचा इससे, और उस दिन के लिए भी उनकी आसान कर दे जब रूह कब्ज होती है बदन से। बारी इलाहा उनके सामने कोई भी अगर टेम्पटेशन आए
कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिससे वो बहक जाएँ, जो भी ऐसी चीज़ हो उनको उनसे बचा और उनको जहन्नुम की आग से निजात दे, ताकि वो हमेशा के लिए उस आग से दूर रहें। अब मरीहा, अब मेरी दोस्त, थोड़ा अगर दुआ 5 के आपके पास थोड़े कोई जुमले हों तो प्लीज़ वो भी मुझे पढ़ दें, तर्जुमा हमें हमारे नाज़रीन के लिए कर दें। हमारे पास जो थोड़ी मिनट्स बाकी हैं उसमें इस 5th दुआ को भी हमें थोड़ा डिस्कस करना है इंशाल्लाह। जरूर। दुआ नंबर 5 जिसका टाइटल है अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए हजरत की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वो जिसकी बुजुर्गी और अजमत के अजायब खत्म होने वाले नहीं, तू मोहम्मद और इनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमें अपनी अजमत के पर्दों में छुपा कर कंज अंदेशों से बचा ले। ऐ वो जिसकी शाही और नाफरमानी की मदद खत्म होने वाली नहीं, तो रहमत नाजिल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर और हमारी गर्दनों को अपने गजब और अजाब से आजाद रख। ए वो जिसकी रहमत के खजाने खत्म होने वाले नहीं, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और अपनी रहमत में हमारा भी हिस्सा करार दे। ए वो जिसकी मुशाहिदा से आंखें कासिर हैं, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और अपनी बारगाह से हमको करीब कर ले। ए वो जिसकी अजमत के सामने तमाम अजमतें पस्त व हकीर हैं, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और हमें अपने यहाँ इज्जत अता कर। ए वो जिसके सामने राज हाय सरबस्ता जाहिर है, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और हमें अपने सामने रुस्वा ना कर। बारिलाहा हमें अपनी बख्शिश और अता की बदौलत बख्शिश करने वालों की बख्शिश से बेनियाज कर दे और अपनी बेवस्तगी के जरिए कता ताल्लुक करने वालों की बेताल्लुकी और दूरी की तलाफी कर दे, ताकि तेरी बख्शिश व अता के होते हुए दूसरे से सवाल ना करें और तेरे फजल एहसान के होते हुए किसी से हरासा ना हो। ए अल्लाह मोहम्मद और इनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमारे नफा की तदबीर कर और हमारे नुकसान की तदबीर ना कर और हमसे मुकर करने वाले दुश्मनों को अपने मुकर का निशाना ना बना और हमें इनकी जद में ना रख और हमें दुश्मनों पर गलबा दे, दुश्मनों को हम पर गलबा ना दे। बारिलाहा मोहम्मद और इनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और हमें अपनी नाराजगी से महफूज रख और अपने फजल करम से हमारी निगहदाश्त फरमा और अपनी जानिब हमें हिदायत कर और अपनी रहमत से दूर न कर के जिसे तू अपनी नाराजगी से बचाएगा वही बचेगा और जिसे तू हिदायत करेगा वही हक़ाइक़ पर मुतअल्ला होगा और जिसे तू अपनी रहमत से करीब करेगा वही फायदे में रहेगा। ऐ माबूद तू मोहम्मद और इनकी आल पर रहमत फरमा और हमें जमाने के हवादिस के सख्ती और शैतान के हथकंडों की फितना अंगेजी और सुल्तान की खैर गलबे की तल्ख कलामी से अपनी पनाह में रख। बारिलाहा बेनियाज होने वाले तेरे ही कमाल कुव्वत व इख्तिदार के सहारे बेनियाज होते हैं। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और हमें बेनियाज कर दे और अता करने वाले तेरी ही अता व बख्शिश के हिस्सा व वाफिर में से अता करते हैं। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर और हमें भी अपने खजाना रहमत से अता फरमा और हिदायत पाने वाले तेरी ही जात की दरकश्तगियों से हिदायत पाते हैं। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और हमें हिदायत फरमा। बारिलाहा जिसकी तूने मदद की इसे मदद न करने वालों का मदद से महरूम रखना कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जिसे तू अता करेगा इसके यहाँ रोकने वालों के रोकने से कुछ कमी नहीं हो जाती और जिसकी तो खुसूसी हिदायत करेगा इसे गुमराह करने वालों का गुमराह करना बेराह नहीं कर सकता। रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और इनकी आल पर और अपने गलबा और कुव्वत के जरिए बंदों की शर से हमें बचाए रख और अपनी अता व बख्शिश के जरिए दूसरों से बेनियाज कर दे और अपनी रहनुमाई से हमें राह हक पर चला। ए माबूद
تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اور ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، اور ہماری جسمانی فراغت کے لمحوں کو اپنی نعمت کے شکریہ میں صرف کر دے، اور ہماری زبانوں کی گواہی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے اور تیری طرف کا راستہ بنانے والے ہیں، اور اپنے خاص الخاص مقربین میں سے قرار دے۔ اے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس میں اتنا سارا کچھ ہے۔ بائی دا وے بریہ، ان کا اس دعا کے ٹائٹل پڑھ دیں ہمیں پلیز۔ جی ایک منٹ، اس دعا کا نام ہے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے حضرت کی دعا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ ہمارے امام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں۔ تو یہ ہم ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو کمپینینز ہیں، یہ ہم سب ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہمیں دعا سکھا رہی ہے کہ ہمارے امام ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے 12واں امام زین العابدین، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے شیعہ محفوظ رہیں اور ان کو ہر پرابلم سے خدا نجات دے۔ ہمارے امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمیں بھی سلام بھیجتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے 12واں امام نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے ہر ایک آپ کے مسئلے سے واقف ہیں، اور اگر ہم نہ ہوتے تو آپ اس وقت بالکل تباہ ہو جاتے اور فنا ہو جاتے۔ ہم ہیں جو آپ کو بچا رہے ہیں۔ اوکے، تو ہمارے پاس جو صرف 5 منٹ ہیں، اس میں بہت جلدی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ 5th دعا خاص پڑھیں۔ سو ٹوڈے وی کورڈ دعا 4 and 5، اور یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو ولایت کو پکڑ کے رکھے ہیں اور محبت سے اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانی، ہر ایک فرمان کو قبول کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ 7th سیکشن جو ہے، 7th سٹینزا، اس کی طرف جا رہی ہوں۔ پہلے تو حمد و ثنا ہے اس خدا کی جس نے یہ بلیورز بنائے اور جس نے سب کو سیدھی راہ پہ رکھا۔ اور ان 7th سیکشن، انگلش جو ترجمہ ہے اس میں سٹینزاز ہیں 7 8 9 10۔ تو یہ 7th سٹینزا جو ہے اس میں امام نے خوبصورت دعا کی کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں بار الہ، ان کو ہر ایک ضروریت سے تو نجات دے، ان کو محتاج نہ کر۔ اے وہ جو تحفے دیتا ہے، اے جو ہر ایک نعمتوں سے نوازتا ہے اپنے بندوں کو، تو ہمارے بندوں کو اتنا آزاد کر دے لوگوں سے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی کے تحفوں کی۔ پھر یہ وہ تنہائی کے بارے میں ہے، جو امام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کو گھر سے لوگ نکال دیتے ہیں، ان کے فیملیز ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے دوست ان کو دور کر لیتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے آفس میں ایسی کنٹریز ہیں جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز، جہاں اگر اب پتہ چلے کہ آپ شیعہ علی ہیں تو آپ کا جاب بھی گیا اور آپ کے دوست بھی گئے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے یہ ضرورت مندی نکال دے، if there is such a word۔ اور کہاں کہ ہمیں تنہائی سے بچا، وہ تنہائی جو ہوتی ہے جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں تیری محبت کی وجہ سے، اور جو ولایت کی وجہ سے اب ہمیں دیتے نہیں ہیں، تاکہ ہم کسی کے سامنے گریہ نہ کریں جن کے پاس سب کچھ ہے۔ تو ایسا کر کے ہمیں ڈر بھی نہ لگے، خوف بھی نہ آئے، اور ہمیں تنہائی بھی محسوس نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ بار الہ، بہت خوبصورت بات، کہ ہمارے سامنے تو کوئی اسکیم کے پلاٹ نہ کر، ہمارے لیے اسکیم اور پلاٹ کر دے، ہمارے خلاف نہ کر۔ اور یہ قرآن کی جو 6th آیت ہے، 6 سورہ ہے، آیا 158، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کل انتظروا انا منتظرون، کہ ان سے کہو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ 8 آیا 30 میں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ پلاٹ کر رہے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پلاٹ کر رہا ہے اور پلان کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے، واللہ خیر الماکرین۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ دشمنان اہل بیت کے لیے پلاٹ ہے. تو ہم کیا دعا کر رہے ہیں ہمارے الہ، ہمیں ان میں سے بنا، ان میں سے رکھ جو محفوظ رہیں گے تیرے امام کے حکومت میں، کہ تو ہمارے لیے پلاٹ کر دے ان کے اگینسٹ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف پلاٹ ہو جائے، کیونکہ ہم تیرے ناراضگی میں چلے گئے، خدا نخواستہ تیرے خلاف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خدا نخواستہ نہ چلے جائیں. اور پھر کہا کہ ہمیں محفوظ رکھ تیری ہی ناراضگی سے، تیری ہی جہنم سے، تیرے ہی خلاف نہ ہو جائیں ہمیں اپنے آپ سے دور ہونے نہ دے ہمارے الہ. اور ان کو محفوظ رکھ اے خدا جس کو تو نے ہدایت دی، ان کو محفوظ رکھ سبحان اللہ. جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں. امام فرماتے ہیں اور پھر کہا کہ ہمیں شیطان سے بچا، اور اس وقت کے جو بدلنے کا دور ہے اس سے بچا. اللہ اکبر. اور یہ جو منہ میں جو کڑواہٹ ہو گئی ہے اس سے بھی بچا، کہ جب ہمارے ہی خلاف ہو گئے ہیں، ہمارے جو ایک تھے، جو ایک زمانے میں ہمارے ہی بن گئے پرائے. اور پھر کہاں کہ بار الہ تو ہمیں دے تیری سب کچھ جو ٹریجرز ہیں اس سے، تو ہی ہمیں گائیڈ کر، تو ہی تیرے چہرے کے نور سے ہمیں راستہ بتا. اور بار الہ اے وہ جو کسی کو دوست نہیں کرتا، جو دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور بے وہ شک. جسے پناہ دیتا ہے کہ اگر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے پناہ دیتا ہے. اے وہ جو اس کو دیتا ہے جس کے سامنے لوگوں نے سب کچھ روک لیا ہے. اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدیجہ کو یاد کیا تھا کہ یہ وہ خدیجہ ہے جس نے مجھے دیا جب لوگوں نے چھین لیا، اس نے جب مجھے پناہ دی جب لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا، اور یہی خدیجہ ہے جس نے سب کچھ دیا مجھے جب لوگوں نے سب کچھ لے لیا مجھ سے. تو یہ اللہ ہے جو اگر کوئی اکیلا ہو جاتا ہے تو اسے گائیڈ بھی دیتا ہے، اسے محبت بھی دیتا ہے، اسے سکون بھی دیتا ہے، اسے سپورٹ بھی دیتا ہے، اسے گائیڈنس بھی دیتا ہے. اور جیسے اللہ بے سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ فتح میں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور ہم ایسی مدد دیں گے تجھے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کبھی کسی کو نہ ملی تھی. یہ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف جو ہم ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. اور پھر یہ ایک خوبصورت وعدہ، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے سکون ڈالا دل میں جنہوں نے آپ کو بیعت دی، آپ سے وعدہ کیا اور آپ سے محبت کا اظہار کیا، اور مولا علی کو اپنا مولا سمجھا، اور عید غدیر میں خوشیاں منائیں. آج ہم عید غدیر میں یہی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دلوں میں سکون ڈال رہا ہے اور ایک انبلیویبل خوشی ڈال رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور بے ٹائم. شک. تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایوری منڈے 5 PM UK ٹائم آپ سے ملاقات ہوا کرے گی. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو ڈسکس کرا کریں گے سسٹر شہروز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تھرسڈے 12 o'clock جشن عید غدیر اور جشن عید مباہلہ ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. اور سسٹر شہروز کے ساتھ نیکسٹ منڈے 5 PM انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.